दर्शक बंधु किए ये नारी कौन संपर्क बलराम दासंक सहित जहाँ पाई आज को 500 वर्ष तलर कथा प्राय रथ यात्रा रे रथ चक अटकी जाइछि रथ आउ आग को जाई नाही। दर्शक बंधु ये नीलाद्री क्षेत्रर नीलामय कथा प्रभु जगन्नाथंकर कथा एवं ताको भक्तर कथा। किए से नारी जी कि आसीथिले रथ देखिबा पाई किंतु रथ चक्र छुईबा पाई टिके दौड़ी टिकू बसिथिबा जगा को टाणीबा पाई किंतु बारण होइथिला। कौन पाई तांको मना करिथिले जेते बेले नारी जनक अरुण स्तंभ पहुँचवा मात्रे के। दर्शक बंधु से नारी आउ केही नुए सी होउची अति सुंदरमय रूपरे नाम होउची जमुना। जाति रे से कौन करे ना बेश्या करी थाए। दिनकर कथा जे मु ए पतित पावन क्षेत्र ए पुण्य क्षेत्र रे मु लोक मानकु निजे पाप करबा सहित अन्य मानकु पाप रे भागीदार करौची। कौन प्रभु मोर मुक्ति नाही मु कौन एमिति पाप रे घांटी एबी। सेति पाई से बिचारी जगन्नाथ को दर्शन पाई से जगार मुह को देखिबा पाई तार श्रीमंदिर को दर्शन करिया पाई तार पाप टीकु धोइबा पाई ए पापनाशिनी पुण्य भूमि क्षेत्र रे पदार्पण करिथिला। किंतु पहुँचवा मात्र के ताकू पंडा माने घेरी जाइथिले कहिथिले तू जगा को दर्शन करि पारिबु नाही कि मंदिर को जाई पारिबु नाही काहे कि ना तू गुटिए बेश्या। राजा सुनिले हमर मुंड काट हे जीवो हमको दंड देबे बारण करिछि। मन दुखरे से फेरी आसीछि मन दुखरे फेरी जाउथाय रास्ता रे आसुथांती किए बलराम महापात्र। जेते बेले से मध्य कौन ना से मध्य जगह को दर्शन करने अभिमुखे बाहरी थांती। जेते बेले से रमणी नारी को देखिचंती दर्शन करिचंती दर्शन मात्र के तांको प्रेम रे विमोहित हो जाइछंती। सेई जमुनार घर जाड़ंग साई रे सेई जाड़ंग साई को मध्य से तांको पछे पछे पलायन करिछंती। तांको प्रेम रे से एमिति ओवरडोज हो जाइछंती जगन्नाथ पाख को जाउथिले से कथा मध्य से भूली जाइछंती। जमुना सहित सहवास्तान कले रहिबा को लागिले प्रेम आलाप करबा को लागिले। लोक माने टाइटा पूरा शब्द ए कानरू से कान एमिति जाई तांको बापा सोमनाथ महापात्र कान रे पड़िला। सोमनाथ महापात्र प्रभु को कहउचंती हे प्रभु शेषरे कौन कल मो पुओ को विमुख रास्ता रे एक खराब रास्ता रे तमे ताकू नहीं गल मु कौन पाप करिथिले प्रभु ताकू सुधारी आण। सी जेते बेले तांकर बापा जाइछंती तांको पुओ पाखकू जे तू काई एठी अछु कौन पाई अछु पळे आस। किंतु तांकर पुओ एमिति सी नारी जनक प्रेम रे पागल तांकर बापा को सेठी सी तांको जमीर चाकर बोली कहिछंती दर्शाइछंती। आज्ञा दिनकर कथा
ଯମୁନାର କୂଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳରେ କମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଯେଉଁ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ କାନ ମୋଡ଼ି ପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଲକୁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାମଧେନୁଙ୍କର ବାସନାରେ ବିମୋହିତ ମୁଁ ସିନା ହେଇଗଲି, ଆପଣ ମୋତେ ରୋକିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଅଧମ ଭୁଲ କଲି, ତମେ ଭୁଲରୁ ମୋତେ ନେଇ ଆସିପାରିଲନି ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ। ସେ ସେଇଠି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସେ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରଥ ପାଖରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ରଥ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁ ବେଶ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ, ବେଶ୍ୟାର ଚୁମ୍ବନ ତ ଗାଲରେ ବାଜିଛି, ତତେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମାଡ଼ ପିଟି କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଭଗାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟାରେ ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିବନି, ତମର ଭକ୍ତ ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ସତରେ ମୋର ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଥିବ ତେବେ ରଥ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ରଥ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ଶରଦା ବାଲିକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଶରଦା ବାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗଡ଼ି ନାହିଁ। ଏକଥା ଯାଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦେବ କାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତ ଶରଦା ବାଲିରେ ବସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଥକୁ ନ ଛୁଇଁଛି ରଥ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଲ ପାଲିଙ୍କି ନେଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ସେ ଆସି ରଥ ଛୁଇଁଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ, ତାପରେ ରଥ ଚକ ଗଡ଼ିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ସିଏ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଚଳଉଛି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚଳେଇବ? ହଁ, କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଚଳେଇ ପାରିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଏ ନୀଳା କ୍ଷେତ୍ରର ନୀଳାମୟ ରହସ୍ୟର ସବୁକିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଧରାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଅପବିତ୍ରତାର ପବିତ୍ରତା, ନା ଥାଏ ସେଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ନା ଥାଏ ସେଠି ଭାବ ଅଭାବ, କେବଳ ଥାଏ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଟିକକ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଦରି ନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ, ଯାହାକି ବଳରାମ ଦାସ ମହାପାତ୍ରରୁ ବଳରାମ ଦାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତାହା ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବଳରାମ ଦାସ। ଯଦି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ
ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଁ ନିତି ଆଣୁଥିବି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଶେଷରେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଅନନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।